स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं, भले ही आपका बैकग्राउंड आर्ट्स और कॉमर्स का है। ऑन डॉक्टर कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। कोरोना का खौफ एक बार फिर फैलने लगा। हांगकांग, सिंगापुर समेत कई एशियाई ममालिक में हाई अलर्ट। माहिरीन का इंतबाह, कौमी मदाफ़त, इम्यूनिटी में कमी कोरोना की नई लहर का बन सकती है सबब। मकबूजा मगरबी किनारे के सल्कियत के करीब फ़लस्तीनी मज़ाहिमत हमला, गाड़ी पर फायरिंग, एक सयूनी खातून हलाक, 2 ज़ख्मी। हमास ने कहा सल्फियत में फ़िदाई हमला, क़ाबिज़ के ख़िलाफ़ जिंदा ज़मीर की तर्जुमानी। इसराइल का गज़ा पर मुहासरा नस्ल कुशी का नया हथियार, आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का बयान। कहा गज़ा में कहत, दवा और ईंधन की क़िल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी हो चुके जाँ बहक। यमनी हौसियों के इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले जारी। अब यमन से यरूशलेम की सिमत दागा गया मिसाइल, फ़िज़ा में ही तबाह करने का इसराइली दावा, बजने लगे क़तरे के सायरन। मदीना मुनव्वरा में पुलिस ने 4 इंडोनेशियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया जो हज के जानवरों की मुफ्त कुर्बानी के नाम पर अवाम को दे रहे थे धोखा। इश्तिगाना के हवाले। दौरा सऊदी अरब व कतर के बाद अमेरिकी सदर पहुंचे अबू धाबी। शेख मोहम्मद बिन जायद ने किया इस्तकबाल। तारिकी शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का भी किया दौरा। हम मशरिक़ वस्ता का करेंगे तहफ़्फ़ुज़, ईरान से मुआहदे के करीब। कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे से ट्रंप का खिताब, कहा ईरान से चाहते हैं पुरअमन हल। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दोहा में सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख हमाद से मुलाकात। आलमी तिजारती उमूर में रिलायंस ग्रुप की अहमियत में इजाफा। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हिंदुस्तान का पहला राब्ता, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने की अफगान वजीर अमीर खान मुत्तकी से फ़ोन पर बात। हिंदुस्तान ने अभी तालिबान को नहीं किया तस्लीम। कनाडा में मार्क करनी की काबीना में हिंदुस्तानी नज़ाद अराकीन का दबदबा। कैनेडियन काबीना में 4 हिंदुस्तानी नज़ाद रहनुमा। अनीता आनंद होंगी पहली हिंदू वज़ीर ख़ारजा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की भारत को अमन मुज़ाकिरात की पेशकश, फौजी कार्रवाइयाँ रोकने की शर्त की आयत। कहा चाहते हैं अमन, लेकिन जारिहत का भी देंगे जवाब। जिंददाज मुआहदे की मुअत्तली, दहशत गर्दी के खात्मे तक रहेगी जारी। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का 2 टूक ऐलान। कहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर खाली करे तो मुअत्तली हो सकती है ख़त्म। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्किया के साथ तालीमी यादाश्त मुफाहमत को किया मनसूख। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की लगातार हिमायत के पेश नज़र फैसला, तुर्किया के प्रोफेसर वतन वापस। बच्चों के जिनसी जराइम के लिए हर ज़िले में क़ायम की जाए खुसूसी पॉस्को अदालत, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मरकज़ को जारी की हिदायत, ज़ेर इल्तवा मुक़दमात पर की इज़हार तशवीश। नए वक्फ कानून की मुतनाज़ा दिफ़ात पर स्टे बरकरार। मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया इज़हार खुशी। कहा ये उम्मीद अफजा पेशरफ्त। राहुल गांधी के बिहार में तुलबा के हॉस्टल के दौरे पर तनाज़ा, पुलिस ने नहीं दी इजाज़त। कांग्रेस लीडर रुकावटें तोड़कर बढ़े आगे। 2 मुकदमात दर्ज। राहुल गांधी ने कहा मुकदमात मेरे लिए मेडल। राजस्थान बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य पर कौमी परचम से बेहुरमती का इल्ज़ाम, तिरंगे से नाक साफ करते आए नजर, वीडियो वायरल। बीजेपी के 70 साला लीडर डांसर के साथ गैर अखलाकी हरकतें करते कैमरे में कैद। बब्बन सिंह का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो जाली होने बीजेपी लीडर का दावा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई, 14 और 15 मई को हैदराबाद व मुंबई में कई धावे किए। जुमला 32 करोड़ नकद, सोना व हीरे के जेवरात और जायदादों के दस्तावेजात जब्त। हैदराबाद में मेट्रो रेल मुसाफिरों को झटका, मेट्रो रेल के किरायों में इजाफे का ऐलान। हफ्ते से इजाफी किरायों पर अमलावरी, अकल तरीन और आज़म तरीन किराए बढ़ाए गए। बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होता, तेलंगाना में करप्शन पर खुला एतराफ़। मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के बयान से हलचल, केटीआर का तंज। कहा सच बोलने पर आपको मुबारकबाद, कांग्रेस हुकूमत बन चुकी है कमीशन सरकार।
سائبر سیکیورٹی کو مستحکم اور مزید مؤثر بنانے اقدامات۔ حکومت تلنگانہ کا گوگل کے ساتھ 3 سال کی مدت کے لیے معاہدہ، IPS شیکھا گوئل نے معاہدے پر کیے دستخط۔ حیدرآباد پولیس کمشنر CV آنند نے دبئی میں ورلڈ پولیس سمٹ میں ایوارڈ کیا حاصل۔ منشیات کے خلاف جدوجہد پر حیدرآباد پولیس کو عالمی سطح پر پذیرائی۔ درندہ صفت باپ نے اپنی ہی 14 دن کی بیٹی کا کر دیا قتل، لڑکی کے کر دیے 2 ٹکڑے۔ ٹولی چوکی گلشن کالونی میں افسوسناک واقعہ، ماں باپ کا پڑوسی ملک نیپال سے تعلق۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں 100 روپے کی کمی، 24 کیرٹ 95,400 روپے فی تولہ ریکارڈ، 22 کیرٹ 87,200 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 970 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ، حیدرآباد سے حیدرآباد تک بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں۔ پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔